Okay, baklay na si boss amo na mo diri guys. Ay buntag ninyong tanan. Boss amo manager. Shout out. Shara wara shaw. Shout out. Padulong may sa among padulngan karon guys. Bago lang kami kakagising kasi nagtulog kami kasi nagising kami kanina. Kaya nagandar na aming tura-tura. Nagandar na ang aming tura-tura. Magpunta na kami doon sa aming padulngan. Sana'y makarami kami na zero. Dito na si vlogger. Magandang umaga. Ganda yung panahon natin ngayon guys sa Pili. Walang ulan pero doon sa area meron. Okay. Dito sila lahat guys. Dito yung mga lahat. Guys, morning guys. Maligo guys, zero. Madili na lang maligo guys. Madili. Si George Kalipa. George, pakita niyo George. George. Alis na kami guys. Okay.